Papi chulo pala yun, no? Let's roll. Ba natin tong ano, Mirage tsaka Ancient? Focus purely lights. Dash na. Train na tayo, train. Paborito ni Tanggol. Let's roll. The guy's out. Guys, I tell you, we kill them all. Ano ba dyan 19k? Si Papi. B tayo, B. Tara. Kape natin si Yads. Tara, Bibi. We must move. Yes. Decoy. Ayan, Mintuna. Smoke. We must move. Kakaon ata si Boss yan. No. Doors yan, double doors. Tara. Let's throw a grenade. Okay, agad. Nice. Okay lang. Smoke ako, double doors. Come on, let's go. Long. Affirmative. Short. Let's go, my brother. Grenade out. Let's go. Ay, yung bomba na Long ipit. door. Throw in smoke. Wala? Cover me while I plant. Bomb has been planted. Short. Throw in the flashbang. One long, one short. One long, kita ka Tanggol. Throw in the flashbang. Last short. Terrorists win. Nakalagay, get 80 kills with P90 nakakadalawa pa lang. Oo, no? Ano yan? Kahit dito yan, pwede. Pwede, akala ko nga, no? Private match yan sa kabila. Let's go. Dito pala pwede. Smoking. Smoke.
Going B kami ah. Outside B tunnel. LT. Pero LT. Kanang kaliwa. Kanan. Smoke. Nice. Oh. Bin. Setting up some fire. Planting. Tunnel. Lusaw. Frag out. Feel ko nasa sa base natin. Ayun nga, nandun na. Nandun na. Patayin mo, pre. Yun. Tapusin. Yes. Pre, dali. Abutan mo ba? Hindi yata. Naku. Pwede ako mag-drop ng off. Oh. Idol ko yan si Yats eh. Kenny S yan, pre. Pag ano? Namimiss ko na yung boses ni Mag-out. Yats eh. Tahimik si Boss Nix. Oo nga. Setting smoke screen. May long door. Mid. Mid ah, baka pushing. Short. Ba't ganun mic mo? Mid. Transformer eh. Teka lang. Unahin nyo muna yung short ah. Tunnel, UT. LT. Dalawa. Tatlo na dyan. Tara na dito. A clear. Going A. Tunnel yung last. Planting. Saan yun? City mid. Terrorists win. Real man. Okay, biray mo yung mids. Ano, Yads? I'm in position. Yan. Ah, Yan sige, sa bala dyan. Of course. Ako, taga-Granada lang ako. Tiga nice lang, no? Oo. Ilan? Tiga Tiga- cheer. Tiga-plant lang ako. I'm throwing a flashbang. Flash. Andito. Throwing smoke. Tara, pre, ano Tulong. tayo, Bishop? Okay. May isang long. Tara na, kay smoke na yung door. Walk lang ako ah. LT. Naku. Kaliwa. Naka-smoke yung B door ha. Kaliwa ng open. Yads, baka dyan sa long doors. Wala. Go short. Short. One mid, one short. Grenade out. Throwing fire. Puta sa mid. Sorry mo, Sorry. pre. Diyan lang sa ilalim sa Xbox. Nice.
Hard right. Sorry, hindi ko na-check yung mid. Bishop, pikin mo yung mid. Sik- Sige, pick mo. Iyanin ko yung LT. Okay. This is our fight. Flashbang out. Hey, Flash ako para sa'yo. Good. Tol. Okay. going B yun, going B. Flashbang. Smoke. Yun na yun, oh. Grenade out. Mid. Long go. Mid. Golong, golong. Hindi pa namatay. Patayin mo, pre. Sige, golong. Blue. Walang lang kami pasok. Tulungan mo na siya doon. Gapangin mo na yung short. May short ba? Wala, wala. Para nasa A-side ka. Meron ata. Baka may goose. Ayan na nga. Isa lang yan. Nice. Think you can kill us? Gago, biglang lumabas sa harapan ko. Okay, Bishop. Tirahin mo yung mid. Okay, okay. Bishop, lagi dun yung pwesto nyo. Drop daw, drop. Let us go. Late. Yun na, na-late na. Mid isa. Pakyat ha, Rush yan na, rush. Bilong doors. Tutok long. Ay, Matik, pumus. kunin niyo ibam. Isang tunnel. Grenade. LT ah, LT. Smoke. Ano yun, long door? LT, Check LT. po yun. LT. Mid rush. Tara, takbo ka rito. Siya ba? Top mid, top mid. Uy, Mag short na kayo, short na lang. Ah, sige, kaya na yun. Ninja, ninja. side, side, Meron, side. meron. Oy, nakita ako. Sorry. Sige lang, sige lang. Inside talaga. Bakit yung smoke? Tara, tara. B, B, B. Dito sa akin bomba. Sige, sige, B. Parang, ano, may naglalaro ng tunnel, no? Oo, may automatic yan lagi. Sige, plus lang yung LT na yun. Throwing smoke. Sige, sige, ako na yung pipit dyan sa LT ah. Sige, sige, sige. I throw the flashbang. Wait lang, ano ba? Come on, come Tara, 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 tara. Sama-sama. Pasok, pasok. Dami nila, dalawa. Grenade. Tara, may LT na, may LT. Balik dito. Yun na. Alis na.
Dito pala. Ikaw muna. Mid. Iyan natin mid to be. Tara, smoke. They got nothing better to do today than to die by our guns. May pang-smoke kayo sa city. Tara. Pasok. Dito short isa. Uy, Blind ako, blind. Tarabi. Ruby. May bomba dito. Sa short yata yung bomba ko. Ayun pala siya. Sayang. Tara, wag natin. Let's go, my brother. Smoke. Ano, long? Dapat long and short. Merong long, sniper long. Long na long. Napatay yung mid. Napatay kayo mid. May isang short. Ito sa long doors ha. LT. Outside long. Ay, low yan. Setting smoke screen. I'm throwing a grenade. Nasa ano? Anong tawag niya? Pababa? LT. Oh, ano eh. Ewan ko, Ay, tawag. tang. Kita. Sabay tayo, pre. Hindi ako. Ako muna. Okay, ikaw muna. Wait lang. Atas ka muna. Yan. 1, 2, 3, go. Kanan. Nice. May 1B, 1 mid. 1B, 1 mid. Oo. Yan yung isa galing ng mid. Wow. Kala ko short. Ako din, nakala ko nga din short. No, may short nga isa. Bumaba ba yun? Isang short. Isang spawn. Oo, eto, drop ko kayo. Mauna na kayo. Long na lang. Long tayo. Ah, Plus. This is easy. We kill them, and then we go home. Throwing flashbang. Flashbang. Ando sa ta. Sa long yun. oh, boss. Long. Ano ba rin ba? Naka-off yun yata. Naka-off yata siya. Pichuli. Flashbang. Smoking. Ito short. Throwing smoke. Bitaya B. Okay, go di. Smoke. Nakpo. Sa mid pa si Papi to. Si Papi. Mid ba siya? Top. Ano, taas? Oo, top mid. Sa mid. Top mid.
Drop ka? Dito ako sa pick. We will make them regret today. Throwing a flashbang. 2B ah. Mid, mid. I'm throwing a flashbang. Pasok na yung bomb, naiwan nyo. Diba ba? Kapag na... Napakagaling naman magtago ni Matic. Oo nga. It's us or them. Sige, kayo naman sumugod. Short ako. Roger that. Mid, top mid. Dami. Short. Short, ang dami. Dami ah. Dami. Natag ko dalawa. Pick. Isang long. Sige, low na yung mga yan. Isa pa. Yun. Decoys out. Napakasarap mo, Bishop. Defuse them all. Ulam lang. Ulam. Gutom lang yan. Gutom lang ba yan? Mahal na sa'yo yan, Yad. Grabe yan, guys. Kalabas siya sa eko. Pupus ako mid. Let's move out. Throwing smoke. Wak. Grenade out. Grenade out. Long door. Push lang. Wait lang, may smoke eh. May site na. Ang layo. Pit. Sabi. Sabi ba? Grabe naman sila. Lalaban ko pa ba ito? Hindi na. May iwan yung bisa, lagi ah. Exit frag, sige. Ayan na. AK yata, AK. Grabe naman, nag-push ng A, tas nag-plant sa B. Oo nga. Grabe. Inahabol nga namin ni AJ. Kaya ano, info tayo kung ilan. Kung ilan dun sa yung nakita muna. Puli ko. Play lines. We're on. Tara, samahan natin. Samahan ka namin.
Flash. Dalawa, tatlo. Dami. Long, isa, dalawa. Tara. Long na. Dito na sa A. Hoy, kaya. Dalawa pa. Dito na pa. Isang short. Isa pa yatang ego. Hindi pa rin maka-OP si Ads. Pwede. Pag Pwede na. naka-OP to, aram Yan na na tayo. si Adson, maka ano na yan, maka-off na yan. Oo. Kaya bro, pa-drop na smoke. Maka-OP na siya. Move it, son. Ayun na. Yung smoke. Dito sila tunnel. Mali. Tunnel. Ila, sige. Nice. B. One drop B. Isa sa ano, short. Isa sa short. Nice. Hold mo na yung LT ha, yung mid. Throwing smoke. Okay na yun. Close caster. Throwing fire. Kinig ka. Hihintayin nila mawala yung smoke. Tago mo lang ha. Sayang yung pagpipick na. Nice. Right on. O, tanggol. Drop mo si Bishop. Part S, ano lang, SMG. Sobra na. Ayun na. Short ako. Have it, lads. Uy, Okay. Empraya mo. May top mid ah. Artik. Laying down smoke. Pasok B. Smoke. Dito na B. Si Mate ka dito. Bumari. Throwing a grenade. Ika pala. LT. Smoke. Grabe naman si Matic talaga. Oo. Yan, dyan si LT. Papuntang A yata na sila. Grenade out. Throwing fire. Okay. Bomb has been planted. O, pwede. Off yung isa. Throwing flashbang. Grenade. Terrorists win. Happy pala yun. Hindi mo ko nakita. Pasukan mo lagi yung ano, B. Shield big fella. Para may info dito sa car ang pinakamaganda doon.
Oh, long, puro long sila. Wala tayong long. Long, puro long. Marami, lahat. Tulungan nyo na siya dyan, ha. Flashbang. Chair short ka, LT, ano. Throwing smoke. May isang tibay ng helmet na na. Yung isa sa ano, sa sasakyan. Go. Short. Sige. Meron short yata. Laying down smoke. Ano, isa. Hold mo yung long. Short na yun. Isa lang short. Takbo nyo na yung short, isa lang yun. Throwing a grenade. Ramp. Grenade. Nasa long. Sniper pala. Save ko na lang. Kaya pa to, winnable to. Oh. Pick ako sa mid. Go. Short ako. Lopat. Smoke. Daming lock, multiple. Sabay Wala, sila. ang layo ng ikot. Oo. T-spawn. Ay, top mid. Ang dami dyan, 4 yata. 3 Tatlo yata na sila lang. dyan. Throwing flashbang. Laying down smoke. Incendiary. Throwing smoke. Oy, kaya, may kit. Sige, side. Last. Defuse, kaya mag-defuse. Nice. Defuse kit dyan. I'm defusing the bomb. Oh, crap. Oy! Sayang! Bansay. Ah.